Menjua-jua banta krina, Bapa nande senina rasturang, sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Bujur ya, si katakan man Tuhan di bata, ibas perjumpaan pejejenta, bas paksa minggu endah. Pengharapan ras toto kami, amin ija pape kita krina naringan ya. Tuhan tetap si masuk-masuk kita, krina kita tetap sehat, ras menjua-jua. Dikunepe kita lit kurang kel kesehatan ta, harus tetap semangat tentunya ya, tetap semangat. Gunandalani wari-wari kegeluhan ta, ibas perkuah hati Tuhan. Sope sidengkahkan guna bahan pejecinta ibas paksa minggu endah. Mari dage si pindo lebih gegeh ibas Tuhan di batanari ras kita artoto. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga tetap kami ngatakan bujur manbandu bas paksa wari endah. Erkitekan keleng atendu tetap masuk ke geluhan kami pribadi lepas pribadi jabu tetap jabu kami. Katandu kentesik nari ia luken kami. Ngerana kam dagi utuhan kami nggo sikap mengikan katandu berikan du gege semangat simbaru kubas kegulan kami semaka malam ati kami guna ngalukan katandu ras ngasupe kami guna dalam kensa terpuji termulia gelar du Tuhan ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ngortoto man bandu amin. Genduari mari dage si perdiateikan si menjadi bahan ibas pejejenta 2 Timotius sada ayat 3 sehualo bagedame karena kata di bata pengatakan bujur ras pengaju. Bujur ku katakan mandi bata. Si ku sembah alu tutus bagi nini niningku nai. Bujur ku katakan mandi bata asum ku ingat kam rusur ibas pertotonku subuk suari bagi pe berngi. Ku ingat ku ga pertangis do. Jana mesi kel aku jumpa ras kam gelah meriah kelmin kuakam. Ku ingat tutus atendu erkini teken bali ras kini teken nini tudung du lois ras nandendu enike. Te aku maka ibas kam pelit kini teken si bage. Arkitekan sie ku persingeti man bandu gelah gara mulihkan ibas kam pemere di bata. Sia lu kendu asum ku tamakan tanku ibabo takalndo sebab kesah si berikan di bata man banta. Labor bangsa gelah kita percicik tapi kesah na endemi kita alu kuasa. Kekelengan bagi pegelah ngasup kita kuasai dirintah. Maka olah kamela ersaksi karena Tuhan ta. Bagi pe olah kamela karena aku si ipinjarakan. Arkitekan Kristus. Tapi buat bagindo ibas kini seran, guna berita si meriah bagi ibrekan di bata man bandu, gegeh guna sie. Si baremo karena bahan ibas pejejinta endah. Bapa nande seni naras turang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Sekalian daya ibas model pejejinta emekap model kesaksin, ras perpulungan jabu-jabu intergenerasional. Artinya ibas PJJ intergenerasional endah labu terjeng ibadah gabungan ya. Tapi ibadah si menyapa krina kesusuran entah pe terpuk generasi ras jadi ingan man krina generasi guna aktif muat bagin ibas ibadah pejejenta enda. Situhuna enda benggong ilakukan kita. Mau bagi arkiteken kita maba anak-anak KKR ta. Anak-anak permata bagi kape kita pe orang tua zaitun hadir kita ije. Rikut kita pe Moria, Mambre, enda penggo menggambarkan karena perpulungan jabu-jabu intergenerasional. Uga kita muat bagian ibas berita si meriah. Guna nurikan karena kata di bata ibas pejejinta. Deba memang litkin talentana guna nurikan kata di bata. Deba-deba hanya menggi-menggi. Enda pe gosada bagin nge. Ibas kita muat bagin. Ibas krina potensi silit ibas kita. Artinya labanci si paksakan pe. Uga kita selaku anak-anak Tuhan ibas PJJ intergenerasional enda harus nurikan karena kata di bata. Kerinana pasti lit paksa-paksana. Tapi si pasti kita pe tetap meriah ukur ya. Guna muat bagin ibas nehkan berita si meriah. Arah bahan ogenta enda. Enda merupakan surat Rasul Paulus dipeduakan man si Timotius. Timotius yang udah dengar. Ia jadi teman Rasul Paulus. Gunandahikan dahina pembarkan berita si meriah. Jana Paulus pun persingati si Timotius gelahna ia tetap tutus ersaksi guna Yesus Kristus. Bagi pe igelemna pengajaran karena berita si meriah. Erkitekan kai, erkitekan buai tantangan ibas si Timotius enda melaksanakan tugas-tugasna selaku ia perberita si meriah. Bagi pe lid perlawanan kala bagi pe si Timotius inda i persingeti karena bahaya ada ikut campur ia ibas si jawaban alumotu dengan sia-sia si labu erbahan mehuli tapi erbahan kalak si megi-megi ceda ngenca.
Paulus pe mempersingati si Timotius enda gelah ngusih kegeluhenna, arah kini tekena, kesabarenna, kekelengenna, bagi pe kini genggengenna, ras kini seranna, asup ia pe ia kala, tapi tetap si Paulus pe ngasup ia guna pembarkan kata di bata erkitikan gegeh ibas Tuhan di bata nari. Makana Paulus pe ngatakan bujur man Tuhan di bata. Asum iinget na pe si Timotius enda rusur ibas pertoton na subuk suari bagi pe berngi. Iingat Paulus kuga pertangis si Timotius enda. Masih kel gelah ia jumpa. Gelah meriah kelmin ukur si Timotius enda. Iingat Paulus uga tutus Athena guna erkini teken bali ras kini teken nini tudung na si Lois. Ras nande na Eunike. Artina uga Paulus mempersingati si Timotius enda. Gelah si Timotius tetap ia semangat. Tetap ia ngasup nurikan karena kata di bata. Sebab kesah si berikan di bata man si Timotius enda. Labo rebahansa gelah ia percici. Tapi kesah di bata demi ia alu kuasa. Kekelengan bagai pegelah ngasup yang kuasai dirina. Amina nguda dengar pe ia. Tapi ngasup ia ersaksi. La ia mela ersaksi karena Tuhan Yesus Kristus. Bagai pela ia mela ersaksi. Karena si Paulus singko ipenjarakan erkitikan Kristus. Tapi ipegegehi si Paulus enda si Timotius. Gelah muat bagin ia ibas kini seran Kristus. Guna berita si meriah. Bagi iberikan di bata. Man si Timotius enda gegeh. Guna ia pembarkan kata di bata. Bapa nande kami, seninda turang kami, ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Rikut pe anak-anak kami, KKR Ras Permata. Mari dagi secara khusus kita selaku orang tua. Uga makana anak-anak ta, entah pe kempu-kempun ta. Iajari kita gelah ia pe tetap malang man Tuhan di bata. Tetap meteru ukurna. Guna ngasup pe ia ikut muat bagin ibas berita si meriah. Kuga carana mari dagi. Kita dengar pe anak ta si baha bayar ku gereja. Si taruhkan ia ku sekolah mingguna. Langit ia pe itadingkan sekala je kita. Ngasa-ngasa dunge. Ibas ibadah sekolah mingguna. Sabar kita. Panci jadi sekali waktu pe kita ngatakan sa. Kam beribadah ibas sekolah minggunaku. Maka kami orang tuandu ibadah ibas kebatin minggu dewasa. Berikan pengertiin. Anjar-anjar si katakan, dungna mengerti kang kari anak-anak ta si kiti denga enda. Maka bas pak saya enda pe tentuna. Marilah kampe anak-anak kami secara khusus Permata pe. Tetaplah aktif rehku gereja. Enda pe engkau menyatakan kam ikut muat bagin ibas berita si meriah. Ikut pe PA kategorial ndunakku. Gela alu bagi reersadana arihindu. Guna tetap nembah muji gelar Tuhan ras teman-teman du bagi pekini tekendu ertambah-tambahna. Ertina kita ndahi Tuhan enda. Erkiteken lid ketedehan atetat nandangi kuasa Tuhan ta Yesus Kristus. Si masuk-masuk kegeluhan ta. Maka ngasup kita pe. Si uga panan na pe. Tetap tutus ateta ndahi Tuhan. Maka perpulungan jabu-jabu ta sekali enda pe ya. Ibas perpulungan jabu-jabu intergenerasional enda ilakukan alu sistem jetro. Kaikin sistem jetro enda. Palasna bapa nande kami seni naturang kami seni kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Enda ibuat ibas kata di bata Keluaran 10 walo. Ayat 10 telu sengasa 20 pitu. Si isina tupung si uga maka Musa selaku ia pemimpin bangsa Israel. Latinari akap Musa enda guna ngerunggui bangsa Israel mulai pagi-pagi sengasa-ngasa berngi. Maka iidah mamana Musa mekap si Jetro. Uga kini latihan si Musa enda. Maka Jetro mengusulkan segelah ibahan min pemimpin. Baik ia si 1000 kala, si 100 kala, si 50 kala, ras 10 kala. Dahinna mekap jadi hakim si tetap di tengah-tengah bangsa Israel enda. Guna maba perkara si sulit man Musa, tapi perkara-perkara sikiti ia jini mutuskan sa. Gela alu bagi Musa lah ia latih. Bagi pe enda ikaitkan kubas kegeluhan ta secara khusus gerejanta. PJJ-ta. Lead kita pertua diaken sektor. Ras pengurus PJJ-ta iba sektor ta masing-masing. Mari dagi
ibas pertua dia kan sektor pe ikut muat bagin contoh. Lit kakanta ibas sada sektor 30 kala contohna. Mari dage ibas 30 kala kakanta enda lit telu pertua diaken si bagi iya. Jadi skala pertua entah diaken ngep-kep 10 kakak. Enda pe tentuna hari-hari pertua diaken sektor. Apai dage ngawan di perpulungan si banci ikekepna tentuna alu kerihan ukur. Ulamin ukur si terpaksa. Artina dahin sini dahikan alu keriahan ukur pasti maba kemalaman ate. Ibas perpulungan jabu-jabu tak enda. Maka mari ibas senda pe tentuna si pindo gegeh mantuhan di bata. Apai dage ngawan ni perpulungan Tuhan si banci ikekep arah pertua diaken. Ras tentuna pe pengurus PJJ ikut muat bagin. Guna nampati pertua diaken melaksanakan PJJ intergenerasional enda alu sistem jetro. Genduari mari dage si perdiatekan si menjadi bahan diskusi tanya si pemena diskusikan kaisir bahansa megati ibas jabu mesra guna kerjasama antara anak bapa ras nande. Paci jadi ibas tengah-tengah jabunta ya kita mementingkan dirinta sendiri. Kita selaku orang tua megati kita. Uga makana menasehati anak-anak adina enggo inasehati mis nge harus ilakukan na. Sinda tentuna rebahansa ukur anak pe terpaksa ngelakukan sa. Arkitekan iya kiti dengar. Maka rembelin nakari panci jadi pe iya enggo melawan kita selaku orang tua. Maka tentuna kita selaku orang tua, marilah uga makana anak-anak tak enda, mari ia labuhannya terjeng anak-anak si berikan Tuhan di bata kubas kegeluhunta. Tapi ia termasuk nge sahabat ta, teman ta, jadikan anak-anak enda sebagai sahabat, sebagai teman, gela alu bage, ugakin karena sahabat ras teman enda banci ia kepeken nurikan isi pusuhna layam biar bagi ia bapa nade kami layam biar anak-anak enda guna nurikan isi pusuhna man banta selaku kita orang tuana meriahkin ukurna bagi nuri-nurikan kaipe man banta arkitekan kita banci mengerti karena isi pusuh perukurna enda lang mungkin banci jadi nuri-nuri anak-anak tenda dungna kita ngatakan sa kamu ngasih salah bagi kamu ngasih motu nita ka bagi dungna goya makisat pe biar pe ya guna nurikan kai pe ibas pusuh perukurna uga pa pe adikuturikan kariman orang tuangku bagi kang kari jawabna lalap aku salah kena nina maka mari kita orang tua tetap kita sabar uga makana anjar-anjar sikatakan man anak-anak ta kempu-kempunta gela alu bagi tuhu-tuhu kita selaku orang tua maba usihan si muhuli man anak-anak ras kempu-kempunta si peduakan hal kai kira-kira sembelin ngaruhna guna ilakukan secara kerjasama antara anak bapa ras nande tentuna ya kai kira-kira kin kesenangan ibas anak bapa ras nande contoh ibas ulang tahun pribadina mari dage kita tentuna bekerja sama bapa ras nande ras anak-anak tengah-tengah jabu saling mengucapkan karena ulang tahun anak-anak ta misalnya entah kempu-kempu entah bagi kape bapa ras nande saling mengingatkan karena kai si harus muhuli silakukan gelana alu bagi kerjasama kita selaku orang tua rikut ras anak-anak banci enda tercipta kepekan ras tentuna gegeh ya ibas Tuhan di bata naringga si banci mereka pengertian kubas pusu perukurenta semaka jabunta kerinana tetap ijagai Tuhan ikawali Tuhan kita malam atita adi tetap mengerembakkan dirinta kubas kuasa kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus maka tetap semangat kita kerina Tuhan Yesus si masuk-masuk kita kerinana ras kita ertoto bujur melalai katakan kami man bandu Tuhan kebenaran katandu engkau ibagikan kami sampai tindu kami Bapa gelang ngasup kami muat bagin ibas berita si meriah ras Tuhan si masuk-masuk kami tetaplah terpuji termulia gelar Tuhan ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ngorto teman bandu amin bujur Tuhan Yesus si masuk-masuk kita kerinana ya tetap semangat selalu.